जे जगन्नाथ सांग मैंने जॉब अपडेट में जीबी चैनल को आपण मानक स्वागत। ओडिशा पुलिस ओएसएफ कॉन्स्टेबल जो मैंने प्रिपरेशन करूँ ओडिया ग्रामर तरह 50 टी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रही तेणुक आपण मैंने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु। तो पिला माने आमे एही वीडियो रे जानिबा ओडिशा पुलिस तरफ जो मैंने प्रिपरेशन करूछो सेमानको पई ओडिशा पुलिस ओएसएफ कॉन्स्टेबल रिक्रुटमेंट जेंटा कि 2026 रे आसीबा को जाउची यार मोस्ट ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आपण मानकु आलोचना करिवि। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु जेंटा कि यथार्थ शब्दर विपरीत शब्द कोन? यथार्थ शब्दर विपरीत शब्द होची अयथार्थ। अयथार्थ हबो यथार्थ शब्दर विपरीत शब्द होची अयथार्थ। एई क्वेश्चन रो आंसर अयथार्थ अछि। तापरे आमे जानिबा गगन शब्दर समार्थक शब्द कोन? गगन शब्दर समार्थक शब्द होची आकाश हैला, अंबर हैला, नभ। आपण माने या को नोट करी रखि दंतु। गगन शब्दर समार्थक शब्द हैला आकाश, अंबर एवं नभ। तार बारे आमे जानबा जेंटा कि दुर्जन शब्दर क्यों उपसर्ग रही? दुर्जन शब्द रे आपनकर दूर माने दुर्जन शब्द रे दूर होचे यार उपसर्ग। तापरे आमे जानबा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जेंटा कि आपनकर रही मानवता शब्द रे क्यों प्रत्यय अछि? मानवता शब्द रे आपनकर ता प्रत्यय रही अछि। एही मानवता शब्द रे ता प्रत्यय रही अछि। तापरे आमे जानबा 5 नंबर क्वेश्चन राजपुत्र क्यों समास? राजपुत्र होचे आमर तत्पुरुष समास। राजपुत्र क्यों समास पिला माने? तत्पुरुष समास। तापरे नीलोपल्ल क्यों समास? नीलोपल्ल होची कर्मधारय समास। नीलोपल्ल गोटे आपनकर कर्मधारय समास। तापरे 7 नंबर क्वेश्चन हैला विद्या प्लस आलय रो संधि रूप कोन? विद्या प्लस आलय हैला एहा गोटे इजी क्वेश्चन आसी जेंटा कि विद्यालय एहार करेक्ट आंसर रे अछि। तारपरे 8 नंबर क्वेश्चन हैला हिम प्लस आलय रो संधि रूप कोन? हिम प्लस आलय रो संधि रूप कोन हेबा पिला माने? यार आंसर होची हिमालय हेबा। तारपरे कवि शब्द स्त्रीलिंग कोन अठी? कवि शब्दर स्त्रीलिंग होची आपनकर कवयित्री। कवयित्री होची कविलिंगर स्त्रीलिंग। जननी शब्दर पुल्लिंग काना? जननी शब्दर पुल्लिंग हैला जनक। जनक होची जननी शब्दर पुल्लिंग। ए क्वेश्चन बारंबार आसीते तेणुक याको थोरे देखि नेबे। तापरे 11 नंबर क्वेश्चन हैला अमृत शब्दर विपरीत शब्द कोन? अमृत शब्दर विपरीत शब्द हैला विष। अमृत तार विपरीत शब्द होची विष हेबा। तापरे 12 नंबर क्वेश्चन पंकज शब्दर अर्थ कोन? पंकज शब्दर अर्थ हैला पद्म बा कादुअरे जन्नित। कादुअरे देन जन्नित होतिसी देन पद्म फूल फुटितिसी पंकज शब्दर अर्थ। तार पटे जानबा 13 नंबर क्वेश्चन त्रिनयन काहाकू कुहा जाय? त्रिनयन होचे भगवान शिव। भगवान शिव को त्रिनयन मध्य कुहा जायते। तो पिला माने शिव भगवान को त्रिनयन मध्य कुहा जायते। तार परे आमे जानबा जेंडा अंधक आगरे दर्पण बिक्री लोकवाणी शब्दर अर्थ काना? ए क्वेश्चन आपण माने जानिथिबे। ए क्वेश्चन ओडिशा पुलिस हला ओएसएफ हला डिस्ट्रिक्ट कोन सबुतरे ए क्वेश्चन आसीते जेंटा कि अंधक आगरे दर्पण बिक्री। यार लोकवाणी अर्थ होचे अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देवा। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देवा अंधक आगरे दर्पण बिक्री लोकवाणीर अर्थ। ए क्वेश्चन को आपण माने नोट करी रखि दंतो एवं यह बारंबार आसी थाए। तारपरे 16 नंबर क्वेश्चन हैला अति लोभी ताती नष्टर अर्थ कोन? अधिक लोभ कले क्षति होए। अति लोभी कले आपण माने अधिक आपनकर क्षति होइते। तापरे जन्मा 17 नंबर जेंटा कि अमर शब्दर अर्थ कोन? अमर शब्दर अर्थ हैला जे केबे मरि नै ताको तो अमर कुहा जाय। तार माने 18 नंबर हैला अनिर्वचनीय शब्दर अर्थ कोन? जाको वर्णना करा जाय पारि नै ताको अनिर्वचनीय शब्द कुहा जायते। तापरे ओडिया भाषार प्रथम महाकाव्य कोन? ओडिया भाषार प्रथम महाकाव्य हैला सारला महाभारत। तारपरे आमे जाना 20 नंबर क्वेश्चन ओडिया भाषार आदि कवि के? ओडिया भाषार आदि कवि होचे सारला दास। तापरे आमे जाना व्याकरण काहाकू कुहा जाय? व्याकरण काहाकू कुहा जाय? जेंटा कि भाषा को शुद्ध भाव में कहिबा और लेखिबार नियम को व्याकरण कुहा जाय। भाषा को शुद्ध भाव में कहिबा एवं लेखिबार नियम को आपनकर व्याकरण कुहा जायते। ओडिया भाषा रे मोट केते वर्ण अछि? ओडिया भाषा रे केतेटा वर्ण अछि पिला माने? ओडिया भाषा रे 50 टी वर्ण रही अछि।
ତାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟି ରହିଛି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 11ଟି ରହିଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟି ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 39ଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ସ୍ଥାନ ବା ଭାବର ନାମକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସର୍ବନାମ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଆଗରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମର ଗୁଣ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମର ଗୁଣ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାମ ବା ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟା କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ତୁଟା ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହୁଏ ତାହାକେ ଆପଣମାନେ ଅବ୍ୟୟ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ପୁଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପୁଅ, ରାଜା। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ଲେଖ ଝିଅ, ରାଣୀ। লিঙ্গ কেতে প্রকার পিলামানে? লিঙ্গ হচ্ছে 4 প্রকার। কোন কোন আপনার কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু। তার বচন কেতে প্রকার পিলামানে? বচন হচ্ছে 2 প্রকার। তারপরে একবচন কাকু কুহযাতে? একবচন হল আপনার গোটে ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাউলে এখন একবচন কুহযাতে। এবং বহুবচন কাকু কুহযাতে? বহুবচন হল একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাউলে এখন বহুবচন আপনার মানে কইপারিবে। তারপরে উপসর্গ কাকু কুহযায়? উপসর্গ হল শব্দ পূর্বরু যোগ হইতিবা অংশকু উপসর্গ কুহযাইଥାଏ। প্রত্যয় কাহাକୁ কুহযাইଥାଏ পিলাମାନେ? প্রত্যয় হল শব্দ শেষে যোগ হেউথিবা অংশকু প্রত্যয় কুহযাইଥାଏ। সন্ধি কাহাକୁ কুহযায়? সন্ধি হল 2 বর্ণর মিলনকু সন্ধি কুহযাইଥାଏ। সমাস কাহাକୁ কুহযায় পিলাମାନେ? সমাস 2 বা ততোধিক শব্দ মিশি গোটে শব্দ হেবাকু সমাস কুহযাইଥାଏ। দিনর বিপরীত শব্দ কোণ? দিনর বিপরীত শব্দ হচ্ছে রাতি। সত্যর বিপরীত শব্দ কোণ? সত্যর বিপরীত শব্দ হচ্ছে মিথ্যা। আলোকর বিপরীত শব্দ হচ্ছে অন্ধকার। লাভর বিপরীত শব্দ কোণ? লাভর বিপরীত শব্দ হচ্ছে আমার ক্ষতি। সুখর বিপরীত শব্দ হচ্ছে দুঃখ। সূর্যর সমার্থক শব্দ লেখ। সূর্যর সমার্থক শব্দ হচ্ছে রবি বা ভাস্কর। চন্দ্রর সমার্থক শব্দ লেখ। চন্দ্রর সমার্থক শব্দ হচ্ছে শশী বা ইন্দু। পৃথিবীর সমার্থক শব্দ হচ্ছে ধরিত্রী, বসুন্ধরা। রাজ্যর সমার্থক শব্দ হল নৃপতি, ভ্রুপতি। নদীর সমার্থক শব্দ হল সরিতা, তটিনী। তো এবে আপনার মু 50টা কোশ্চেন এনালাইসিস করে দিয়েছি। আপনার যদি ডিস্ট্রিক্ট কনস্টেবল কিংবা জেল ওয়ার্ডর কোশ্চেন আপনার যদি দরকার হইতে তাহলে আপনার কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করতু। মু সেই টপিক্সরে ভিডিও আনিদেবি। এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে এবং চ্যানেলকে সবুলে সবসক্রাইব করে রখি থাকতু। বেল আইকনকে প্রেস করে যা সর্বপ্রথমে আপনার জব অর্ডার নোটিফিকেশন পাইপারবে।